Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berkat ni pangajiata marehi tasasudena jolo membacaon surat Al-Fatihah nahita hadiahkon tujung-jungata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Songoni buse keluarga ni beliau, seluruh para nabi dohot rasul na lain. Songoni buse sahabat-sahabat ni beliau. Tabi'in, para ulama di dunia Islam, para masyayikh asatidta, orang tuata, sudarota muslimin muslimat, syai'ul lillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi razaqana rizqan halalan thayyiba wa arsala Muhammadan rasulan uswatan hasanatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal iman. Kaum ibu jamaah pengajian nadi rahmat ini Allah. Di dokor Rasulullah di bagasan sada hadis salasatun humul ghuraba'u fid dunya. Tolu mocom halakna dipandang asing di ginjang ni dunia. Dipandang asing, dipandang aneh, ida halak beda sian na lain. Nanggo harana tampil beda. Nanggo benda tampil beda berarti model. Tai o idida ada dipandang kalak asing-asing. Na jahat dehe atau na supade dehe. Parkarejuan nina tolu golanganon maka na dipandang asing. Di dokor Rasulullah dalam penjelasan nai sesungguhnya indah sudena jahat. Adong jotong na jahat adong naso jahat atau halak na denggat. Idia mana pertama na dipandang asingi Al-Qur'anu fi jawfiz zalimi. Bacaan Al-Qur'an ipamangan ni halak na zalim. Yang asing madaidah. Membaca Al-Qur'ania teh halak na zalim. Halak nai dara marbuat kejahatan. Hinda napa de halak nai. Jadi asing bacaannya, asih pandang asing, indah membayan ibah hanyut
di bagasan bacaan. Mulu. Nah biasa dotong ipalay ba membaca Quran atau ibegi dok kalak membaca Quran tahu pangajine itu bu. Mulu. Abu pangajine sehingga hanyu tiba di bayenna. Mulu jo proa. Sungun dia natabayan na kinani Darwin Hasibuan. Sehingga tarbuga iba pigut doho tiba mangaji. Bete adi sonang di BG na mangaji. Tetapi apabila indah adong rasa sejuk, rasa sonang di hati-hati ini membegi na mengaji kaum ibu jamaah pengajian na dirahmati ini Allah. Apakah salah dialak na membegi na atau memang karena adung na masalah di sini? Ternyata indah selalu dihalak na membegi na menjadi masalah. Akan tetapi di nama membaca na itu masalah. Biasi rupa-rupa anak tuk kapi halak na supade dia nama membaca na indah dong ruh nah. Indah dong nyawa na. Bisa sudah baca teh indah maruh bacaan. Sehingga kami ibu jamaah pengajian na dirahmati ini Allah. Roma kadang bacaan tarsongon di bagasan nama ngaji di dokot kalak aek lalu aek lalu batu so indah dong berkesan di hati-hati. Atuk siani dibuat pelajaran hai kaum ibu jamaah pengajian na dirahmati ini Allah. Pade magari di pare sodiri ni ba di bagasan ni nama membaca Al-Qur'ani apot bayalan nga termasuk doipa di bagasan ni halak na zalim makana masampe khotom berkali-kali hape na pedong hikmahna kadeo Omar kali-kali khotom marjot-jot noli khotom. Apa nadong hikmah? Leng jalan terus do baya parangin na supadei. Ibarat ni namang nako manako jalan terus. Ibarat ni na markobun bolak. Markobun bolak jalan terus. Pala na biasa may dokot kalak ibarat ni namang ecet. Ni namang gunjing tu tetanggai. Lek tetap jalan terus. Ibarat nina emosi leng tetap jalan terus. Padahal madung marjot jot noli khotom kur. Arangnya tadi adalah sesungguhnya nama membaca nai indah petar golong halak na pade atau bahasa Arab na halak na solih. Tergolong halak na solih. Jadi biar semua ni halak nasolih membaca Quran bope otik dibaca ya Qurani mar manfaat tu sia na membaca. Aduh tarasu di siap. Pas tu tarsongon nata dokon ibarat ni sumbayangi ketika sumbayangi di karejohon HP indah menyebabkan ia untuk berbuat makruf. Dohot indah terjeka hiasian kemungkaran. Nomor tambah di sia indah dong kecuali makin jauh sian Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dalik. Oh Peter sunguni don kaum ibu. Jadi di bagasan ni totuna perlu madihita manjalaki biade kira-kira aso jege si badina membacai deh. Nah pertama ning Allah subhanahu wa ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah
apabila engkau akan membaca Al-Quran, berta'awuzlah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau nah paling jegesnya dia dong. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Salam. Yuk Kakang yuk. Wala. Mana paling jeges? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Sok nuka pendek dobuh deh. A'udzu billahi minas. Nah pola sungguh nih pada dunia. Tetapi alangkah baik. Nah napi gahalaknya membacai. Nah sungguh nih napi gak. Kemudian kaum ibu jamaah pengajian nadi rahmat ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Asogari sebelum baca Al-Qur'ani, aso adong sada upaya diiba. Menempat koniba nanggo menjadi ini badah. Tapi menempat koniba di tempat nasoli istighfar jolo iba. Deh. Astaghfirullahalazim. Allah, indah dong ubana tarsungun dia palahalak got marobat got tahlil. Tenak kepala baik sungun par istighfarnya lai dah. Astaghfirullah. Nakon. Heran buse halak tukin nai bagasi. Padahal kaum ibu sabutulna hanya cukup gari di para khulwatanat si bayenot sunguni anggo di luaranon na dapur lu bayenot sunguni. Tetapi terkadang di son mahurangna indah bisa ia menempatkan sesuatu pada tempatna. Ini aku masuni bayi teh. Au guru tajolo do pak marsulu kau sumuni do. Ngelo. Tapi tok tak beda perguruannya lah itu bu. Aku memang astagfirullah. Putih mo. Apalah perlu sumuni. Pendek sudi baik. Astaghfirullahalazim. Ganjil. Suka Allah yang ganjil. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Pala nagit tahlil bain mah. Pala nagit membaca Quran. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Andai penai palalu bismillah kadak-kadak pala begia membaca Quran langsung sian a'udzu imang ngamalkon ayat Al-Quran. Pala langsung dibaca bismillah tanpa a'udzu mengamalkan hadis ni Nabi. Pala dua-dua mengamalkan Al-Quran dot hadis ni Nabi. Waduh panteh. Oh. Arana imana kini dukun ni Allah Ta'ala. Apabila wogot membaca Al-Quran mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ada deh. Idok Rasulullah di bagasan hadis. Kullu amrin ribalin la yubtada'u fihi bi bismillahi fa huwa aqta' au abatar au ajazam. Setiap perkara yang baik yang bernilai kebajikan tidak dimulai dengan bismillah maka keberkatannya terputus. Dengan dibaca Quran. Pada dibaca Quran. Bernilai kebajikan. Tok pada dibaca bismillah. Jadi palai bain mar'auzu mengamalkan Al-Quran, mar bismillah mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Andai sada-sadapi dipakai Nabi ya. On maluas pandangan ni be jadina. Tarbegi anak boru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nahirani ba. Oh, salah deui. Si salah. Ni baca bismillah. Apa ia dona loak. Jadi pale baca ya auzu berarti nama ngamarkan Al-Qur'an saja. Nah salah deui. Harana ia mengamalkan Al-Qur'an saja. Aduh sada bayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Salah dia, indah, benar. Ia mengamalkan hadis nina Nabi. So ini jadi ima seluas pandangan niba, indah hera niba. So ni iba nama ngaji martamba pengalaman niba maluas pandangan niba. Indah masopit. On mangaji mur masopit. Na aneh me. Mur manyalot kalak saja niba. 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 Ija niba. Son. On meniba. Pala rosongoni guru atau pe ustad mubalik buya. Ia manai banana, ia mana lalana, ia mana lala malala. Ada bibe, ulang be. Kan itu. Tai palayo bani iba Islami rahmatan lil alamin. Makin lapang andora niba, makin luas pandangan niba. Insya Allah. Ima nadenggan. Kaum ibu jamaah pengajian nadi rahmatinya Allah mula kita tu kaji kinani. Al-Qur'anu fi jawfi zalimi. Quran itu di mulut orang yang zalim akan asing jadinya. Yang kedua, warrajulu salihu fi qaumin su'in. Orang yang soleh di tengah-tengah kaum yang berbuat jahat. Nyatu deh. Sada halakna soleh nama ngolu di tonga-tonga ni halakna bahat. Jadi halakna soleh di tonga-tonga ni halakna bahat to pas doya tarsongon bolut di bagasan bus. Ya ada bolut bagasan bustak. Kotor bustaki, anggo boluti. Dohot indah dong ubana songon ikan di laut. Asin sekelilingnya, ikan tetap tawar. Songon ibadah di hanguluan onda debu. Holo. Nah ngadot-dotan ni itu tua sing dadongan. Na lainan da baru regar na saja. Biya, ang baru meluhut ni ini nakut sih. Itu. Oh lo, ke mangan nari mangan nih. Oh tung mangan yang mangan boy bas badih. Nah, aku kan utitian nih dong. Halo. Kadang nama indah na cocok, indah na layak besok ini perilaku dot perbuatan. Uti-uti apalagi diligin umur aduan noma arinia. Itu apa yang gue pangala oleh jadi bisa sueon gari tu umur niba. Allah. Jadi kaum ibu jamaah pengajian na dirahmatini Allah tong on masalah satu nana asing di ida halak. Ketika pada iba di tonga-tonga ni halak nau maduk targolong halak nasupade. Siap dohot harus rela iba manangion ucapan-ucapan na miring tu iba. Jelas deh. Imanakat tarimoon. Alah, usia ada.
Alah, semalam itu zaman. Alah, ini metuk itu nak ketinggalan zaman do. Sini. Padahal kaum ibu jamaah pengajian na dirahmati ini Allah nagumonanan no ketinggalan zaman daripada napa itu zaman. Yakin dia? Aku monanan mula ketinggalan zaman. Mulak dari onjol mo tu zaman padati. Apa dia no? Monok sih suari kiamat. Baterai. Asuka termain mulak dari tu zaman padati. Ulu monan noy. On ma zaman canggih, zaman serba murah, zaman serba mudah. Olo, nada o bisay padonok, donok ilambung niba o pena tarida seluruh tubuh. Olo, kan itu, donok ilambung niba. Mangecet bisay ba, sapuas niba na mangeceti. Inda dong be na marguar lungun be. Gitu, kira dong marguar lungun be. Ngujul teh di situ kadak tagi nih. Ada lumuni. Aro bayak surat nah. Tapi gak tahu. 10 tahun mau. Gon dia dong bimbing tangis dia. Porak beli poputa. Bel. Video call. Halo po. Nanang belungun minggu sunar. Dal, dia dong lumun be. Masungoni hebat nak murpade de akhlak ni manusia. Indah. Murdenggan di ketaatan ni manusia. Murmabiar riba. Murkhawati riba. Tudiri riba. Doho tiba terseret arus. Kan itu. Sudah pun gumonanan namu mulak tu zaman padati yang gue bisa. Di zaman padati telok mayalam punya alak naduk sungunut torang na. Telok. Tai na tarbege pangajian idia rame na mangaji gok na giyot di agamay. Ini do. Son nari kaum ibu jamaah pengajian na dirahmati ni Allah. Gok pe pengajian niligit pangisi na taretong jari. Kembali tatu kajita na kinani. Bahwa orang yang soleh di tengah-tengah orang jahat itu akan asing kelihatan. Nyato madaya teh asing maidao ni halak na soleh di tonga ni halak na jahat. Nomor toluna ada pena asingi wala musapu bi fi baitin la yuqra'u fi. Al-Quran ada dalam satu rumah tapi Al-Qurannya tidak pernah dibaca. Menjadi koleksi bahasa Sunari. Jadi koleksi. Atau tanda bahwa rumah itu penghuninya orang Islam. Mungkin kalau diganti orang dengan Injil akan dikira bahwa orang itu Iten. Tapi nyatanya bisa jadi. Arahnya tentu nggak dibaca Al-Qur'annya di sini. Tapi alhamdulillah duk senari. Ma berkali-kali kita ketemu Quran, mabahat bacaan Al-Qur'an rapi banget deh. Amin alhamdulillah rabbil alamin. Oh di bagas kuida may tambahan sajus do bagian ma 2 jus kadang bahkan ma 3 jus. Adong do rupana manfaat na nurak tong. Olo ibana cuma daunda. Ujung nomor lumbo ami bagas. Mbahatan no mesya nang. Olo. Rana oke tuk ya ngaji kadang. Olo ibana alhamdulillah. Syukur tu Allah Subhanahu wa taala bahat bacaan Al-Qur'an di bagas ni bae madung yamal kon nedokon ni Rasulullah zainu buyutakum bi qiraatil Qur'ani was salat. Hiasilah rumah kamu itu dengan hiasan bacaan Al-Quran dan sholat sunat. Itu ning Rasulullah menjadi hiasan di bagasan-bagasi. Jadi kaum ibu jamaah pengajian nadi rahmatini Allah. Apabila Al-Quran indai baca-baca di bagasan-bagasi. Maka Al-Quran menjadi asing. Pala asingnya bagasan di bagasi. Anu membacai. Baik,
kaum ibu jamaah pengajian na dirahmatini Allah Subhanahu wa taala. Mardoa itu Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguhnya anso Al-Qur'ani menjadi bacaan setiap hari dihita sebagai seorang muslim. Mata dokon bahwa sungguhnya Al-Qur'an ketika dibaca ia tidaklah hanya sekedar bacaan, tetapi ada pengaruhnya ke hati orang yang membaca. Nah, kaum jamaah pengajian na dirahmatini Allah, Al-Quran na dibacai semoga menjadi syafaat busa diiba di yaumil qiyamah. Arana Al-Quran bisa menjadi syafaat, tapi pangidoan betul ngateh. Allah mudah-mudahan di ben Allah Subhanahu wa taala man syafaat kuniba. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.